Hello. In the last session, we tackled about the data link layer of the OSI, and today we will be advancing to the physical layer. This is chapter 8 of the exploration 1. So prior to the discussion of this content, we will first accommodate some questions and comments no based sa activity nga inyong abuhat last week. So most of the issues fall on the basic device configuration. So based on the instruction, dili ninyo kailangan i 100% complete ang kaninga activity because bisag unsaon ninyo og try og butang og tama nga address dito na follow na ang instruction, but then ang iyang assessment nga part mo X gihapon siya. So mo to siya nga ang ato ang instruction diha is basta kay makasend lang mo og message vice versa sa mga end devices. Mo lang na siya. Okay? Okay, let's move on to the physical layer. This is chapter 8 pa. So gamay na lang kayo ang time nato next week's June na. And then wa pa ta kahuman sa katong 11 chapters. Okay? Objectives of this chapter is to explain the function of physical layer protocols and services in supporting communication across data networks. And then the purpose of physical layer signaling and encoding as they are used in the network, the basic characteristics of copper, fiber, wireless network media, and then the common uses of copper, fiber, and wireless network. Okay, so typically kung naalang tay face to face, natay activity nga buhaton ani in actual no. So inyong buhaton ani dapat magpalit mo ani nga mga material, but then with our situation today, dili na to ni pwede buhaton no. So ang target lang din hinato is mo create ta og isa ka functional nga um UTP cable. Okay? So, basically, ang mga kailangan kung mag-create ka or mag-crimp ka og UTP cable, by the way, basig naglibog unsa ng UTP cable, kani mao ni siya, no? So, pasabot, ang inyong buhaton is pareho ani nga example. So, mabuhat mo og a LAN cable, no, intended for local area network. And to do that, mao ni siya atong mga kailangan nga materials, at least 2-meter UTP cable, 2 piece of RJ45 connector, scissors or cutters and testers, and then usually gina-provide sa school ang crimping tool and testers and wire strippers. But then again ha, dili na ninyo ni paliton. So mangita na lang taong mga video tutorials para in case maabot mo sa point nga naay mag-consult sa inyo ha kabalo gyapon mo magbuhat. But kung gusto gyud niyo i-try walay problema, pwede mo palit og 2 meters UTP cable, RJ45. Ang medyo mahal-mahal lang dinhi kung gusto gyud niyo i-try is kaning crimping tool. But then pwede man ka makaborrow siguro sa mga internet cafe na gid na sila ing-ani nga mga material or equipment. Okay? So okay. So mo ni siya ang example sa ato ang UTP cable or copper cable. So lahi-lahi sila og color because lahi-lahi ang ilang specs. So kung mopalit mo ana niya, tan-awon ninyo siya na ay na siya label no kung unsa iyang kapaspason, unsa iyang speed, right? Yeah. So another is mo ni siya ang atong ginatawag og RJ45 connector. So both ends sa inyong wire nga paliton, mag-attach mo og ing-ani sa ilang end no. And dinhi na to ginagamit tong material or equipment nga crimping tool. Kay kailangan nato flatten ang kaning mga gold dinhi, mga gold bars no para ma-push siya padulong sa ato ang wires. And with that,
ayun, ma-okay na yun ang imong cable. So, these are the examples of crimping tools, no? So, depende, no, ang style niya, depende sa iyang kamahalon pod or depende na silang price, no, depende sa style. Kani makita ninyo nga small din himo ni siyang ginatawag og wire stripper. Like, kailangan man ninyo i-cut good ang portion sa inyong covering sa UTP cable kay para lang mugawas tong ihang mga wires. Alright, so mani siya si stripper. This is another example of our crimping tool. These are the testers na to test if okay ang imuhang gibuhat nga cable. And ayan, so there are two categories of copper cable nga arrangement. Now we have straight through cable and we also have crossover cable. So based on our previous discussions, ang straight through cable ginagamit na siya if we wanted to connect devices nga lahi-lahi siya, meaning different siya nga devices. Yeah. And ang crossover pod ginagamit nimo siya if i-connect nimo ang duha kas devices nga pareho. Right? Okay. So, mo ni siya ang iyahang color coding kung tan-awon nato, no, naatay coding for straight through cable and we also have um, color coding or pins color sa ato ang crossover cable. Alright, so unsaon niyo pagkabalo nga mao to ang iyang color coding? Right? So kung tan-awon nato ang labels, na kay makita diha nga T568A, right? Wherein ang colors naguna ang white, green, green, white, orange, blue, white, blue. This is orange, white, brown, and brown. So mao na siyang default nga color coding sa atong T568A. Alright? And then another pair, another type is the T568B. So kung tan-awon na to, nag-exchange ang colors ni og position ang colors ni green og ni orange. So nauna na ang orange dinhi and then si white green na dinhi ang green na didto. So kana lang ang ilahang kalahian, no? Karon if you are to make a straight through cable, so ang imuhang end nga code ana or color code will be either um, A ang pikas nga end unya A pod sa pikas nga end. Or pwede pod ka mag B, pwede pod siya sa pikas end B. Basta kay pareho ang ilang arrangement sa coding kung straight through cable lang ato ang buhaton, right? But if crossover cable siya, like you wanted to connect two laptops sa imong balay, no? Usually kani pod ang ginapabuhat nako sa klase if kakuya na may mukuha sa kaning ginatawag na to central device nga switch. So ang kailangan lang nato is duha ka PC or duha ka laptop and then we'll try to um check if nag-connect ba sila or maka-transfer ba sila og data gihapon bisag ingana. So kung again kung crossover cable ang atong buhaton, see to it nga ang pikas end gagamit siya sa kadtoang um, type A nga color coding, color combination, and then ang pikas nga end pod is B. Mo lang na iyang kalahian, right? So again, timandaan nato nga pag straight through cable, dapat pareho ang both ends nila, while si crossover, dapat A ang pikas, B ang pikas. Kana lang ito man eh. Okay. So, mo ni siya, kung inyo dyan siyang buhaton, no, there are available videos sa YouTube, no, ma-search ninyo. Pwede po na ako i-attach na lang ang links para mo click na lang mo, no. So, mo ni siya ang mahitabo usually sa activity, if naanata sa chapter, saan ni siya? 8? Yeah, 8. So, you need to splice, then crimp the cable, and then after na nimo na plaster ang cable, wala nagpasabot nga okay na. So you need to configure the network sa imong PC or sa imong laptop para lang matest nimo, no? One way to test your cable is to uh,
like transfer or like share a file from one PC, and then dapat sa pikas nga PC makita tong i-share niya nga file. So to do that, kailangan nato i-configure ang network para makaset ka og class C nga IP address. For instance lang na, pwede ka mag class A or class B. And then ang subnet mask is /24. Pasabot, one network lang ang kailangan nato i-create nga in terms of subnetting, no? And then para mabuhat nimo ning pag-configure sa network, you need to click on the network settings. So, i-try ko na. Usually, makita ninyo na siya sa right lower part sa ato ang mga laptops or desktop. So, matulong mo sa network places kung sa XP ba na siya. So, wait a minute, ako ipakita. So, ayan na siya. Okay, mo na ba niya? Ayan, dinhita sa Ethernet. Okay. Okay, saan ako? Change, ayan, change advance. Tama pa ba niya akong i-click? Sorry, hinay kayo. Mali akong i-click. Dapat dito ko sa taas. Change adapter option. Okay, not connected ko sa Ethernet because I'm using a wireless. Okay, so kapag para ma-configure nato ang kaning class C IP address, again, right-click ka dinhi. Usually, kung LAN ka, dili ni Wi-Fi magawas diri, Ethernet ka ma-press. Right-click on Properties, and then, sa diri nga, sa networking nga tab, click on the TCP/IP nga protocol. Remember the TCP/IP nga protocol, and then click on the Properties. And then, parehas sa atong ginabuhat sa laboratory, sa packet tracer, you need to specify the class C IP address, the subnet mask, and pwede raw wala gateway because wala tay router. So, leave blank lang ni siya. And then, press OK. No, to apply the changes nga gibuhat nimo sa imong network. Right? Mong naghang man ni. Okay, so mo na to no sa pag-set sa ato ang class C. And then, you also need to turn off firewall, no, para sure ta nga mag-connect siya. Turn off password protect, and turn on file printer sharing, all of that nga mga settings na ara na siya dinhi sa advanced sharing options. And then kamo na lang try, no. So situate lang nga connected mo sa network. Okay, kung wala, anyways kani okay lang ma-turn off o turn on man nimo imong firewalls bisan og wala kay network. But then kadtong pag-set og class C nga IP address, pwede gihapon. Alright. So next to that, mag-share na ka og folder. I hope kabalo na tanom nag-share og folder. Like for instance, kani akong atong activities. To share a file or folder, you need to right-click the folder, click on properties, or sa ganyan laing ways ani. Walay share dinhi. Okay, properties. And then we have the second tab is sharing. And then you can click on the advanced sharing. Pwede po kaning share na. Okay, mali ko. Share na day. Share. And you need to specify kinsa ang maka-access imong folder. Kung gusto kag tanan, you click on the everyone. But if kung gusto kag specific user lang, so like for instance, kani siya nga user, okay lang pod. So try to everyone, and then i-add siya, ayaw kalimot. Situate nga naa siya dinhi. Pwede siya maka-read and write, or depende sa imuha, pwede nga viewing or reading lang, pwede po siya maka-edit sa imuhang folder. So, pwede siya ingana. And then, click on share. Okay, check na to iyang folder. Kaya ingani lang siya ha, ang iyang icon, nga na lang yung color. So, i-try na to unsay changes mahitabo if i-share na to ang folder. Okay. So, mo na ni siya ang gamiton nato to access the folder //sabuga / activities, or pwede pod nga kung unsay IP address ani nga PC nako kung sa akong giset. Alright? So, wala changes no sa icon. Anyways, basta kay na share nito siya. Ayan.
So mo to siya ang step, no, and then after ana para ma-check nimo ang kadtong kung na-share ba ang nabay shared nga folder adto ka sa um run, no, kabalo mo aning run nga application, right? So ning run nga application, ma'am, kaning run, okay, kani siya. And then ani lang. So para assuming ang address atong akong gi-share nga folder is kani, i-click i-write lang ninyo ing ana and then click okay, automatically mo gawas na tong folder sa naka-share sa mga shared nga mga files. Right? Okay. Okay, let's move on. So nganong iuna ko to siya nga discussion kay kani siya mao na ni ang pinaka-focus, no? Isa ni sa mga focus sa ato ang physical layer. Ayan, katong physical nga aspect sa imuhang network mo na gina-facilitate sa ato ang physical layer. So it prepares data from the human network for transmission to its destination. So anyways, tanan nga mga layers, ang ginabuhat nila is gina-prepare man gid ang data for human transmission, no? But then again, lahi-lahi silang function. Kada layer, lahi-lahig information nga i-attach, no, during encapsulation nga process until such time nga maabot siya sa pinaka-lower layer, which is the physical layer. So the physical layer controls how data is placed on the communication media. So si physical pod ang bahala, no, kung unsaon niya pag-placed sa data dito sa media. So it is to encode the binary digits that represent data link layer frames into signals and to transmit and receive these signals across the physical media. So basically, natay tulo ka categories sa media. When we say media, wires na siya or channels, no, or agihanan or pathway para lang maka-travel lang atong mga data. So we have three categories. We have copper wires, optical fiber, and wireless. Right? So ayan po, and dito si physical layer, pinakauna nga layer. It interconnects our data network. So very kadaghan, right? So ako lang i-highlight istorya ang katong pinaka-focus, no? So the purpose of physical layer is to create the electrical, optical, or microwave signals that represents the bits in each frame. So kaning tatlo ka naka-red diri in text, no, are the three conforms to the three categories of our media: the copper wires, optical fiber, and the wireless. All right. So, ayun po. I-review na to gamay, no, ang mga PDU names. We have data for the application layers. We have segment for transport packets for network frames for data link. And then we have the bits for the physical layer. So, yan. So, kung tanawon nimo kung bits, kabalo na tadaan nga 1010 ang iyahang i-facilitate, no? Ayan, so the media does not carry the frame as a single entity. The media carries a signal at one at a time to represent the bits that make up the frame. So pasabot, klaro, no? Pasabot dili gid niya daladalahon ang frame as a single entity, but then signals ang mo travel ato sa iyaha. Right? So again, balik ko na to, there are three basic forms of network media. We have copper, wireless, and fiber. So the representation of the bits and the type of signals depends on the type of media, right? So again, as mentioned sa taas nga, ang i-carry sa ato ang mga wires are signals. But then that signaling is dependent on the type of media nga gamiton sa imuhang network, no? Assuming from a certain router, i-forward na niya sa lain nga device. And then na-determine ni router nga, oy, wireless ang gamit. Oy, copper ang gamit. Oy, fiber ang gamit. So with that case, si physical layer dapat makabalo siya nga if
copper cable ang gigamit nga media, dapat i-convert niya ang, again, if it's copper cable media, ang buhaton ni physical layer, i-convert niya ang frame into patterns of electrical pulses, right? If it's copper cable. And if ma-determine niya nga oy fiber ang gigamit or fiber ang ako ang pasahan no para maabot ang frame sa next nga hop or ang packet sa next nga hop. So kung fiber siya, then i-convert niya ang frame as patterns of light. If wireless pod ang media nga agihan sa frame, then i-convert niya ang signaling niya diha are on the patterns of radio transmission. Okay, I hope klaro to siya. Naalay tulog ka mga signals, the electrical pulses, patterns of light, patterns of radio transmission. So, kung naano may physics nga subject, so, naani dito, mas i-discuss ni tarong dito, no? Anyways, so these are the representations of signals. When we say for the copper cable, mao ni siya ang ato ang representation. If it's a light, mao ni siya. For microwave and wireless, mao po ni siya nga a representation. So if si data link layer nato na yung mga standards no nga gina-provide ang mga organizations nga ga-manufacture or ga-create sa mga equipment or sa mga standard services for data link sa physical layer nga protocols and services na apoy mga um, gibuhat nila nga standards no, but same with the data link maura gihapon nga mga organization ang ga prepare or ga create sa standard. We have ISO, IEEE, ANSI, ITU, so on and so forth. Alright, again, so naagihapon din no, ang katong previous nato nga discussion. So, naay mga software implementation and naay mga services nga implemented sa hardware. So, kung makita nato kaning software, mao ni sila nga mga organization ang gaset sa standard, and then sa hardware nga part maupod ni sila nga mga organizations ang gaset sa standards. Alright? So, unsa man nga mga standards silang ginaset, no? Like the standards on the physical and electrical properties of the media. We have the mechanical properties of the media that includes the material nga gamiton, the dimension nga gamiton, the pinouts of the connectors. We also have the bit representation by signals or the encoding, and then the definition of control signals. On the hardware components, so sila pod ang gaset sa standard sa ato ang network interface cards. We have katong mga interfaces, katong mga slots dito or mga bangag sa likod sa imuhang router or sa imuhang PC, and connectors, the cable material, and the cable, even the cable designs. So again, dapat na standard nga nga iset ana. Alright? So mo ni siya ang fundamental principle sa atong layer 2 nga frame no, moagi siya ani no. So after na encode sa physical layer, convert niya into signals, and then with that ready na siya nga mo travel sa wire or sa imong cable. Alright? So again, sa physical layer na siya, mo ni siya ang fundamental functions niya. Iyang gina-facilitate ang physical component no sa imuhang network, and then encoding and signaling. Mao lang na iyang functions. So when we say encoding, it is a method of converting a stream of data bits into predefined code. When we say codes, these are groupings of bits used to provide predictable pattern that can be recognized by both the sender and the receiver. The physical layer may also provide codes for control purposes, such as identifying the beginning and end of the frame. Okay, so another function ni physical layer is the signaling, wherein it must generate the electrical, optical, or wireless signals that represents 1 and 0 on the media. So, mo na siya ginatawag na signaling a method. So, the physical layer standard must define what type of signal represents a 1 and a 0.
ana lang siya. Okay? So, di na nakabasahon tanan kay maglibog mo. Kato na lang. Anyways, pwede ninyo ni i-review no, na ano ni tanan sa LMS ng mga slides. Alright? Okay. So, this is an example of or these are the ways to represent signals in the medium. We have pwede siya sa varying amplitude, pwede siya sa frequency, pwede siya sa phase, and clock. Alright. Alright, so, ayan. So, mo ni siyang example, no, sa ato ang ginatawag og signaling and encoding. So, ingani ang posible mahitabo. Right? Yan, mo ni ang mga signals, mo ni atong mga encoding na nahitabo. So, kung tanawon nato diha na ay mga specific bit pattern denotes the start of the frame. There are patterns nga mao po siya ang content nga passes to data link layer, no, if mag-packet forwarding na siya, like ipasa na niya or moambak na siya sa next nga device, kailangan man na i-decapsulate na pod. So mao ni siya nga part din yang ipasa sa upper nga layer, particularly sa data link og sa network. Then we also have their bits pattern denotes the end of the frame. And then naa po yung mga unframed signals diha nga not passed to the data link layer. Ayan. Okay. Okay. So, different physical media supports transfer of bits at different speed. So, ato ang data transfer can be measured in three ways. We have the bandwidth, the throughput, and the goodput. Alright? So, when we say bandwidth, it is the capacity of a medium to carry data, no? To carry data is described as the raw data bandwidth of the media. So digital bandwidth measures, again, the bandwidth measures the amount of information that can flow from one place to another in a given amount of time. Take note, amount of information. So bandwidth is typically measured in kilobits per seconds or megabytes per seconds or Mbps or kbps. When we say throughput pod, it measures the transfer of bits across the media. Si kalahian, kanisya is the amount of information that can flow from one place to another, while si throughput, it measures the transfer of bits across the media over a given period of time. We also have good put, wherein gina-measure niya din are the transfer of usable lang nga data. So, mo na siya, kung usable siya, mo to siya ginatawag na to good put. So, again, kung tawag na to din si good put conforms to the data nga usable. Then, the throughput put is the actual network performance. Okay, and then si bandwidth mo to siya tong tibuok nga information, no? Tama ba ko? Measures the amount of information that can flow from the source to another place. Alright, so let's proceed to the characteristics and uses of a network. So, kung tanawon na to din himo yung different nga mga Ethernet media. When we say Ethernet, that is used for a LAN, no? Nga mga cables. So, kung tawon na to sa taas, ilang mga label mo niyang mga types. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 types of Ethernet media. And then, mo ni siya ang ilang specific na mga names. And then, we also have the maximum length nga kaya nila i-facilitate no nga stable pa ang ilang network connection. And then, we also have the appropriate na topology for a specific type of media. We also have connector nga gamiton. So, basically, ang ginagamit nato sa, like for, kung local area network, gagamit ang UTP, we have categories 3, 4, 5 na UTP or 2 pairs. Kani, pwede po nato gamiton. So, kung tanawan nato ilang max nga length, 100 meter siya, 100 meter. More than this, dili na stable ang imong connection. So, ginagamit siya for star topology, and then connector is RJ45, RJ45. Okay? So, we also have fiber there, STP. This is the opposite of the UTP, no? This is unshielded twisted pair, and this is shielded twisted pair. Alright?
and so on and so forth. Alright, so ano meron dito? The impact of interference. So, ang radio waves and electromagnetic devices such as fluorescent lights, electric motors, and other devices are potential source of noise. So, isa na sila ka murag mga kana bitang makahindor bitaw sa katong stability sa imong network. Muna, it is very important nga tarong mo na to og plaster ang atong mga cables, no? Especially kung na-belong ta sa dagkong companies. So, there are mga standards pod nga dapat i-follow ninyo kung asa dapat ipaagi ang wires, asa dapat siya ibutang, unsay dapat o unsay dili. Right? So, mo ni siya. Example, external interference with copper media. So, ayan, mo ni ang mga interferences, mo ni maka-apekto sa imuhang copper media. We have fluorescent lighting, the electric motors, radio waves, no? Ayan. So, mo na siya, mas maayog ing ani ka arrange, no? Marabag tabunan sa ilalim siya sa inyong kuan, floor. Yan, dito ni mabutang ang mga cables. Alright, so mo ni ang cable specs. Kung mupalit mo ang cable, na amoy makita nga label sa iyaha nga 10 base T. Kasi pasabot ana, if in case makasugat mo. So, ang 10 diha stands for the speed, pasabot 10 Mbps. Ang base stands for baseband or broadband. So, pwedeng siya, yeah, broad din here or base diha. Ang T indicates the type of cable and the maximum length. If the number maximum length is equal to the number times 100 meter. Ayan, so cables have different specs, no? And expectations. So, kung mupalit ka og barato-barato, so mag-expect pud ka nga posible dili okay ang ihang performance ana. Palit kag mahal-mahal, no? In terms of speed, so mas okay pud siya og performance. Alright? Ayan, so the cable specification, makita nimo yung speed of bit transmission through the cable. So, makita nimo unsay kind of transmission is being considered. And then the distance the signal travel through the cable directly affects the attenuation of the signal. Ayan po. So this is an example of a UTP cable. This is a 10 base T. Again, so kung makita ninyo diha nga na mga gagmay nga mga text, so ano na siya iyang specs, ano na siya iyang label. So, ang iyang speed of transmission is 10 Mbps, type is baseband, or digitally interpreted. T stands for twisted pair. Alright? So, another example is the 10 base 5. Mo ni ginagamit sa atong mga cable TVs, no? So, ang speed niya is 10 Mbps gihapon. But 5 represents the capacity of cable to allow the signal to travel for approximately 500 meters. Unlike the copper, no, nga mabuo ra siya, 100 meters sigud siya. So, kani siya pwede siya taas-taas. We also have 10 base 2, same 10 Mbps, and 2 represents the capability of the cable to allow the signal to travel for approximately 200 meters lang. So, kani siya, gamiton mo siya if ang imong topology is ring topology, bus topology. Alright? So, we also have coaxial cable. Ayan. So, ang coaxial cable, by the way, mo ni siya. Kani. Alright? So, mo ni siya ang iyang mga characteristics, no? Kung i-dissect na to siya. And then, the connector of this is a BNC connector. Mo ni siya. Alright? Alright, so mo ni siya kung mag-bus topology ta. So, this is your BNC connector. And then, anay wire dito, no? Nga imuhang i-configure. And then, you need to purchase the T connector, no? Para katong end sa imong wire nga gibuhat nga coaxial ma-connect dito, and mag-connect sila dinhi. That makes your network a ring topology or a linear topology. So, advantages requires fewer repeater than twisted pair. Yeah, di ka kailangan og central device ani. Kaso lang, mahitabo siya nga shared media, no? Based sa ato ang previous nga discussion. So, mahimo siya nga shared media, and then we all know nga na ay problema kung mayong kag shared media, right? Na atay ginatawag og contention based. So, pasabot mo gamit na pud ka atong collision avoidance and collision detection nga mga methodology. In terms of disadvantages, more expensive lang ni siya si coaxial cable and more difficult to install than the twisted pair or the copper or the UTP.
And then you need more room in wiring duct than the twisted pair. All right. Sorry. So, opposite sa ato ang UTP is a shielded twisted pair. When we say twisted pair, ingani siya, no? Naka-twist lang siya ang mga wires dito. But then, kung mo-configure ka, imo siyang i-untwist. Dapat mo straight siya. Alright? So, mo ni siya ang shielded. So, man ang shield. Kanila ang iyang shield. Now, the rest, pareho lagi siya sa UTP. Ayan. Okay? So, same ra gihapon kung an siya, mao ni gibalik na nako gaina sa first nga slide pa lang, the straight through and the crossover cable. So again, ang straight through cable is ginagamit nato to connect two different devices like switch to switch to a an end device or a router that's different devices. So straight through atong gamiton. So these are the pin arrangement. Ayan, another usage sa atong straight through cable, we have the hub or the host or a router. So again, mo ni siya CNIC nato. And then this is our RJ45 connector and this is our UTP connector. Alright? So kani siya ginagamit nato din here are UTP cables. For crossover, mo ni siya ginagamit nato siya for if you need to connect to the same nga devices. No? Ayan, crossover for switch to switch. We also have the UTP rollover cable. Mo ni siya ang ginagamit if you wanted to manage a device. Like, for instance, you wanted to manage the switch or a router. Mugamit ka aning rollover cable. Okay? So, unsaan ni siya? Ang pikas end ani is an RJ45, but then ang pikas nga end niya is kani nga we have DB9 adapter. Okay? So, kung tanawon na to, so kani gi-connect niya sa console port. Again, RJ45 ang gamit na to nga connector diha. And then, pag abot sa imong PC, mao ni siya ang, unsa ni siya? DB925 nga adapter. Right? Murang siya gisaksak nimo sa kanibitang slot sa video. Maraging ana siya. Alright? So, kani siya, mao na ni siya ang mahimong mata, monitor, mouse, keyboard sa kani nga imong router. So, ingana ang ginabuhat nato sa laboratory mo nang nagagamit ta sa katong command line interface. This is a terminal or a PC with terminal emulation software. Alright, let's proceed. So, humana natin i-discuss. Okay. So, ang mga remaining ng mga slides will focus na on the characteristics and uses of network media. So, I guess kaya na niyo basahon na, no? So, kamo na lang ang kuan magpadayon og basa ana. So, we also have safety issues, no, in terms of electrical hazards, fire hazards. Anyways, i-flash lang nako. Again, characteristics and uses of network media, say mga safety, no, ingani, and so on and so forth. We also have optical media for fiber, no, napo diha iyang characteristics, and then unsa iyang mga features, and so on and so forth. Ayan. Lami na siya ang topics pang physics na. Okay? So, if you have questions, do not hesitate to contact me anytime. Although, dili jud ko maka-reply, no, per me. But then, sige lang, basta kay nakita na ko inyong concern. Alright. So, let's proceed to the last nga katong usual nga ending sa atong chapter, no? Unsay relevance karon sa physical layer to the communication process or during sa encapsulation process. So, take note nga sa data link dito gi-specify nato ang unique nga address sa mga devices nga modawat sa data, no? To help that data or that packet or frame to traverse towards a destination. So, sa physical layer, ingani lang gibuhat niya, i-convert lang niya itong mga address nga gikan sa, atong mga details nga gikan sa application, transport, network, data link into zeros and ones. Okay, this is the source and the destination of the frame. Source of the frame and the destination of the frame.
So I guess that would be all for the chapter 8. Thank you so much for listening.